খানবা মধু খাই কিনা দিগদাৰ দিয়া লাগাবি এনেকা প্ৰব্লেম বি ফেস কৰো কোনবা টাইম দে পইচা ধাৰ হৈ কিনা কোনবা টাইম দে খাবলৈ পিন্ধিবলৈ বি দুখ পাই যা লাগা কোনবা টাইম দে বিজনেস বি ফ্লপ হৈ যা লাগা কোনবা টাইম দে নিজৰ মানুহ ভিতৰ দি বি দুশ্মন ওলাই যাব ফ্যামিলি ভিতৰ দি বি দুশ্মন ওলাই যায় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ওলাই যায় ফ্রেন্ডশিপ ভিতৰ দি বি বিট্ৰেয়ালস থাকিব আলাগ আলাগ আছে দে ট্রায়াল তো হদাই দুশ্মন প্রায় কিনা তুমি কি মারবই নিকা নহয় দে ইটো মহল্লা কমিউনিটি মহল্লা চার্চ মাজতে আমি হল্লা ফ্যামিলি মাজতে আমি হল্লা ফ্রেন্ড সার্কেল মাজতে খানদান ভিতৰতে পি তো ট্রায়ালস আহে দে আমি রেডি থাকিব লাগে উই শুড বি রেডি You cannot grow and mature as a believer without trials and suffering. Itu kan thaga nai koile ami han life te kita bi mature hobo de. Bible te mohan Abraham laga kahani sabe. Job laga kahani sabe. Joseph laga story sabe. Daniel laga story sabe. David laga story sabe. Aro tai khan bi kiman trials khan. They were righteous people. They were people of faith. They obeyed God. But they had to go through trials and sufferings. They were not spared. Nah? The fact that they were righteous, that they obeyed God, did not spare them from the trials that came into their life. Aisha do, nah? Joseph ke unjustly betrayed. Tala nijor ghor manubra bi Joseph ke bikri kori dish. David ke bi man Saul raja bra duk dishe orai di bole. Abraham bi man duk paise. Moses bi sor kotha mania karne wilderness te 40 years wilderness te he lived in the wilderness for 40 years just because he obeyed God's call for his life. Isor la calling thaise tala life te isor kotha mania karne bi tai 40 years wilderness te thaise na sabi aro mohan itu heroes of faith Bible laga heroes of faith khan laga jivan pura itu suffering khan ulai dishe kole if you remove the sufferings and trials from the life of the people, the heroes of faith in the Bible, we have nothing to learn from them. If life was easy, if life was comfortable for them, their stories would never be in the Bible. It would, tala story the Bible din na thagibo do. Will be the fact that they overcame trials and suffering. Tahan itu jiti ke na par hoi ja karne aji. Tahan la life pra mohan ke lesson. Spiritual lesson mohan ke diya ase to mohan ke teaching kore ase to aji apni la life te bi na duk ahibo de ahibo boli bi apni ready thakibo lage aru itu duk to apni par hoi jabche de na ishor ba apni ke cholabo to ishor ba apni ke use korbo apni la testimony loi na manu ke inspire korbo manu na apni kininga bimar bra duk pai ke na healing hoi jese apni kininga duk pra uthi ke na haria laga jaga pra jiti jaise itu story loi ke na bishi duk pa manu apni logot inspiration pabo apni la story pra bishi manu ke touch korbo praise the Lord hallelujah itu karone mohan ready thakibo lage holi mohan trials aru suffering ke bi avoid koribo pare de we can choose to avoid holi apni la life tu ko na thakibo de tumi ghor bon kori kena ghor bitor dekla thaki jaise bole trials bi man nahibo de suffering bi man nahibo de holi you will have nothing to tell your life will have no story to tell others tumila jivan la kahani na thakibo de na compromise no korbo lage mohan na compromise no korbo lage Joseph prabi olop misa koi disu kule na Joseph prabi misa koisu kule jail de na jabule asle to na aro Joseph olop compromise kori disu kule biya kam kori disu kule tai jail de na jabo bolibi তাই কিলে জেল যাইছে ঈশ্বর লাগা পারপাস একটা থাকছে আপনি ভাল কাম করা কারণে হদাই শাবাস না পাবো দে তুমি কিমান ভাল ইন্টেনশন বা ভাল কাম করলিবি কোনবা টাইম দে মানো দো আপনি কে না আপনি কে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড বি করব না আপনি কে ভাল ভাবে ট্রিট ন করব পারে দে হইলিবি আমি খান সচ্চাই দে খরা করব লাগে পিছে না হাতিব লাগে আমি হলা বিশ্বাস দে কোনবা টাইম দে মহান বিশ্বাস ভাঙি যায় তো চার্চ যাইলি বি কাম নাই আমি চার্চ যাইলি মানুহান ইনিঙা করে মকে না সরলা কাম করলি বি মানুবরা আমি কে থিংস বি নেদে আমি কে এপ্রিশিয়েট বি নকরে ছাড়বি চার্চ বি কাম নকরো চার্চ বি না যাব না আমি আন বেশি মানুষ ইনিঙা থাকে দে
মানুহ মহিলা ড্ৰেছটো কি কৈ আছে মই আৰু চাৰ্চে নাযাব এনেকুৱা কোৱা মানুহ বি আছে বুলিবি নিকা নহ'ব লাগে দে আমি খান খাৰা কৰিব লাগে দে your suffering should not come because of wrongdoing আৰু এইটো একটা কথা আছে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ লগা জীৱন দে না দুখ আহা দো trials আহা দো suffering আহা দো it should not be because you have done something wrong তুমি গলতি কৰাৰ কাৰণে তুমি পানিশমেন্ট পা দো তাতে কো there is nothing there is no testimony ঈশ্বৰ লগা নাম মহিমা নহব তো আমি চোৰ কৰাৰ কাৰণে আমি বদমাছ কৰাৰ কাৰণে আমি মাৰ খাইছো বোলে না আমি একটা খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ হৈ কিনে আমি বিয়া কাম কৰা তাৰমানে মানুহ মোকে মাৰি দিলে তাতে কি আমি মাৰ খালা দে এইটো কি লাভ হৈছে ঈশ্বৰ বলে আমি সচ্চাই নিমিতে খাৰা কৰা টাইম দে আমি ঈশ্বৰ লগা কথা মানুহকে কোৱা টাইম দে মানুহৰ মোকে ইনসাল্ট কৰা মানুহৰ মোকে মাৰা মানুহৰ মোকে পাৰসিকিউট কৰা ইটোতে ব্লেসিং আছে দে even though you do good things even though you are doing the right things if you are persecuted na there is blessing ইটোতে ব্লেসিং আছে বলি মহান গলতি কৰি কিনা পানিশমেন্ট খা গলতি কৰি কিনা ইটোতে কো ঈশ্বৰ লগা গ্লোৰিফাইড হ'ব দে ঈশ্বৰ দে আমি খান বাইবেল দিবি তো আছে 1 Peter 2:20 if you should suffer it must not be because of your disobedience ha তুমি বিয়া কাম কৰা গলতি কাম কৰা উল্টা পুল্টা কাৰণে তুমি দুখ পা লাইতো নহব লাগে তুমি ভাল কাম কৰি কিনা দুখ পা দে তাতে ব্লেসিং আছে দে praise the lord hallelujah আমি খান চাৰ্চতে আহে আৰু ঈশ্বৰৰ কথা শুনে দে আহি কিনা চাৰ্চতে ঈশ্বৰৰ কথা শুনে আৰু ঈশ্বৰৰ কথা শুনা পিছে দে আমি খান ঘৰতে যা পিছে দে না সিচুৱেচন আহিব ঈশ্বৰটো দুইটা ৰাস্তা পৰা মানুহ লাইফতে কাম কৰি দে খালি ঈশ্বৰৰ কথা শুনি কিনা ইটো পৰা আপুনি লাইফ চেঞ্জ নহব দে বলি ফাৰ্ষ্ট আপুনি ঈশ্বৰৰ কথা শুনিব ইটো পিছতে ঘৰ যাব আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা সিচুৱেচন পঠাব ইটো সিচুৱেচন যে আপুনি কেনেকা হেন্ডল কৰে ইটো হিচাপতেহি আপুনি লাষ্ট স্পিৰিচুৱেল মেচুৰিটি আহিব দে বাইবেলৰ পৰা মহানে কি শিকায় লাভ ইয়ৰ এনিমিজ না তুমি লা দুশ্মন কি বি মৰম কৰিবি নিকা কৈ তো বাইবেল বা মহান কি চাৰ্চ এইটো শিকা পিছতে মহান ঘৰ যাব আৰু মহান লাইফ দেখোন বা না আমি খান চাবলৈ মন নাথাকা মানুহ বেছি ইৰিটেটিং মানুহ নহলে আমি খান লগতে মিলিব নাপাৰা মানুহ পৰা আমি খান কি দে ট্ৰিট আছ বেডলি না আমি খান কি বিয়া পৰা মহান কি চলাব এনেকা সিচুৱেচন লগ পাই যায় হয় না নহয় তো এইটো টাইম দেখি কৰিব লাগে বাইবেল পৰা কি কৈছে লাভ ইয়ৰ এনিমিজ ফৰগিভ ইয়ৰ এনিমিজ কোৱা তাতে এইটো সিচুৱেচন দে আপনি ৰিয়েক্ট কৰাটো না এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে দে বুঝি আছে না আপনি বাইবেল পৰা লাভ ইয়ৰ এনিমিজ ফৰগিভ ইয়ৰ এনিমিজ কৈছে ইমান জানি কিনা থাকিয়া পৰা নহব তো ইটো জানা পিছতে আপনি দুনিয়াতে যাব তো আৰু বিয়া মানুহ লগ পাব তো দুশ্মন লগ পাব তো ইটো টাইম দে আপনি তো মানুহকে মাফ কৰিব লাগে ইটো পিছতে আপনি মেচুৰ হ'ব দে God's word and situations in your life both of these things work together to help you to grow in Christ maturity ahibole na spiritual life grow hobole karne God uses two things the word of God and the situations in your life God will use these two things to help you to grow in the spirit na it was khali isor kotha huni kena boile nohobo to na itu implement koribo lage apply koribo lage mohan de aru expect koribo lage church te apni la pastor bra love your enemy forgive your enemy na do good to those who hurt you enika bible de apni anke shikai dias itu piche de apni ghor jabo to apni market te jabo to apni business jaga te jabo to itu time de biya mandu log pabole ase apni ke respect nokora manu apni ke biya bra treat kora manu log pabo itu time de apni ki koribo ishor kotha ki hunise itu implement koribo lage ishor kotha bra koise maaf kori dibi ishor kotha bra koise na khali ishor kotha hunile apni life change no hobe we must be willing to practice the word of God ishor laga kotha do one practice koribole ready hobo lage de mohan la life te ishor do situation bishi pathai de aru mohan bishi manu to no buja hoi jay mohan bi kitia early in my ministry life na bishi sa lage de ekta church te moi invite korise
স্পিকাৰ ইনভাইট কৰিছে ইটো চাৰ্চতে সানডে মৰ্নিং আহি কিনা আহিছে ইটো চাৰ্চতে স্পিকাৰ হৈ কিনা যাইছিলে ইটো চাৰ্চতে একটা ধনী মানুহ আহি যাইছে মৰ্নিং দেতাই আনএক্সপেক্টেডলি না বেছি ধন মানুহ কৰৰপাতি মানুহ আছে তো আহি যাইছিলে ইটো চাৰ্চলা পাষ্টাৰ বানা আচানক তাইকে স্পিকাৰ বনাই দিছে আৰু মইতো ইমান চৰম লাগিছে মেছেজলা টাইম আহিছে উতুকে টাইম দি দিছে তাই স্পিকাৰটো তাই আছে কৈ আৰু মই ইমান গুচা উঠি যাইছে মোলা মনতে ওলাই যাব নেকি চাৰ্চ পৰা ইমান তুমি ভাৱনা কৰিছে দে চাৰ্চ পৰা ওলাই যাব এনেকা মানুহকে হিচাপ নকৰা ইমান মই কি হিচাপ নকৰা লগা কৰাটো মই ভাল লগা নাই ওলাই যাব কৈছে দে বলি ঈশ্বৰ আত্মা কি কৈছে জানে বহি যাবি না চুপচাপ বহি যাবি আৰু শুনিবি ঈশ্বৰ আত্মাৰ পৰা মই কি কৈছে দে মইলা ইগ' না মইলা প্ৰাইডটো বেছি দুখ পৰা খাই দিছে দে ডাঙৰ লাখা নিচিনা না পুৰা ইগ'টো খাই দিছে বাৰ্দাষ্ট কৰি কিনে বহি যাইছে দে বলিবি ঈশ্বৰটো মই একটা লেচন শিকাইছোঁ না মানুহকে মাফ কৰিবি পিপল মে নট ট্ৰিট ইউ ৰাইট পিপল মে নট ট্ৰিট ইউ ৰাইট আনজাষ্টলি আপুনিকে ট্ৰিট কৰিব পাৰে বলিবি ইউ মাষ্ট লাৰ্ণ টু ফৰগিভ ইউ মাষ্ট লাৰ্ণ টু ফৰগিভ দ'জ পিপল হু অফেণ্ড ইউ আপুনি লা মন বিয়া কৰি দিয়া আপুনিকে জখম কৰি দিয়া মানুহ কিবি আমি খান মাফ কৰিবলৈ শিকিব লাগে দে চুটু মুটু দে বিয়া পাই যা চুটু মুটু দে উল্টা পুল্টা ভাৱনা হৈ যায় না আমি খান ঈশ্বৰলা কিংডম দে যাবলৈ ফিট হোৱা নাই ন ইফ স্মল থিংছ আৰ অফেণ্ডিং আছ না আমি খান মেচিয়ৰ হোৱা নাই দে মেচিয়ৰ হোৱা নাই আমি ক'ব আৰু মই অৰুণাচলতে বেছি বেৰাই বেছি বাৰ এনেকুৱা হৈছে মই অৰুণাচলতে স্পিকাৰ হৈ কিনা যায় কেম্পিং দিয়ে না এক দিনতে 4 বাৰ 5 বাৰ 3-4 আৱাৰ্ছ ঈশ্বৰ কথা ক'বলৈ ওলাই মৰ্নিং 6 বাজিৰ পৰা ৰাতি 9 বাজি তক ইমান দুখ পায় স্পিকাৰ কৰাটো স্পিৰিচুৱেল কেম্প দিয়ে না 3-4 আৱাৰ্ছ প্ৰাৰ্থনা কৰিব 3-4 আৱাৰ্ছ প্ৰিচিং কৰিব 3 দিন ডিমাপুৰৰ পৰা ট্ৰেভেলিং কৰি কিনে যাব ট্ৰেভেলিং কৰি কিনে আহিব ৰেষ্ট নাই 5 ডেজ টু ৰেষ্ট নাই খালি ৰাতিতে অলপ ঘুমাই থৈ আছে এনেকুৱা দুখ কৰি কিনে বি কোনোবা টাইম দে আমি খানকে ৰাইট ট্ৰিটমেণ্ট নিদিয়ে দে ডিছঅনাৰ কৰে দে মহানকে এনেকুৱা বি মইলা লাইফতে বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ কিনে বি চাইছোঁ বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ কিনে চাইছোঁ কোনোবা টাইম দে মনতে গুচা দি আহিছে মানুহ ইমান দুখ কৰি কিনে ঈশ্বৰ কাম কৰিবি হিচাপ নকৰে তাখান চাৰিবি না এনেকুৱা বি মন দিবি বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে চলিবি না খাই দে তো এটা টেবলেট ডাঙৰ আছে নহয় ইমান ডাঙৰ টেবলেট ভিটামিন লগা টেবলেট না কিন্তু খা নিচিনা খাবলৈ ওলাই যায় তো ঈশ্বৰ লগা কিংডম দে আমি মেচিয়ৰ হ'বলৈ আমি খাব জানিব লাগে দে ইনচাল্ট দি না মানুহ মহানকে ইনচাল্ট কৰা মানুহ মহানকে বেয়া কথা কৈ দিয়া মানুহ মহানকে এপ্ৰিচিয়েট নকৰা এনেকুৱা বি মহান খাব জানিব লাগে তেতিয়া মহান মেচিয়ৰ হ'ব দে স্পিৰিচুৱেল মেচিয়ৰিটিটো না তেতিয়া মহান বাৰ্দাষ্ট কৰিব জানে মানুহকে মাফ কৰিব জানে ইটো দেহি মহান স্পিৰিচুৱেল মেচিয়ৰিটি থাকে দে প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আমি বেছি চাল পৰা খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছে 20 years 30 years হৈছে মই বেপ্টিজম লোৱাটো ইটোৰ পৰা তুমি মেচিয়ৰ নহ'বতো মই প্ৰে কৰিলে মানুহ হিলিং হৈ যায় মই প্ৰফেচি ভিজন দেখে মই স্পিৰিচুৱেল গিফ্ট বেছি আছে ইটোৰ পৰা আপুনি মেচিয়ৰ নবনাবতো বুলি কেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ কথা মানে ঈশ্বৰৰ কথাকে প্ৰেক্টিচ কৰে কেতিয়া আপুনি মানুহকে মাফ কৰিব পাৰে কেতিয়া আপুনি মানুহকে দুশ্মনকে বি মৰম কৰিব পাৰে ইটো দেহি মহান স্পিৰিচুৱেল মেচিয়ৰিটি থাকে দে প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আৰু ঈশ্বৰ বি ইটো বেছি খুশি পায় দে suffering and trial develops our spiritual strength দুখ পাবৰা কষ্ট পাবৰা আমি খানলা spiritual strength কে develop কৰে বাইবেল দে না এনেকা Judge chapter 3 verse 1 to the পঢ়ি দিব দে মই দে God left some of the enemies of Israel undefeated to teach the future generations how to fight sabe na Israel মানুহ খান ইজিপ্ট পৰা কানান কে যাই থাকিছিলে ৰাস্তাতে দুশ্মন খান বেছি থাকিছে সব কিবি হাৰাবলৈ দিছে ঈশ্বৰবা বুলি বাইবেল দে কি কৈছে God left some of the enemies of Israel undefeated বুজি আছে কোনবা দুশ্মন কে তো ৰাখিছে ঈশ্বৰবা কিলে to teach the new generation how to fight praise the Lord তালি বাজাই দেবে দে ঈশ্বৰ বুজি আছে না নাই তুমি লড়াই কৰি কি নাহি you will become a warrior by fighting
You cannot become a warrior by sitting at home. তুমি আত্মা দেনা মেচাৰ জায়ান্ট হ'বলৈ মন আছে গ'লে you must learn to fight. You must be willing to fight. আপনি timid হৈ কিনা বই খাই কিনা বই থাকিলে নহ'ব তো. You must be willing to fight, না? আৰু ঈশ্বৰ বিনা God leaves battle for us to fight so that we can learn from those battles. Israel মানুহ কি বি নিগা কৈ আছে তো. কোনবা দুশ্মন না pockets of enemies were left behind so that the younger generation, those who have never been to battle, na, they can learn how to fight through those enemies. Sabi na Ishwar laga plan to. To Ishwar laga will to ki ase jane. God wants every one of us to learn how to fight spiritual battles. Even though you may be a young person, jawan manu hobo pare apni aji. Hoile bi apni karne bi battle to Ishwar rakhi kina ase de. Because God wants you to learn how to defeat the enemy, na? How to grow, how to mature. বেশি মানুষ দুখ আহিলে না প্রার্থনা করলে বি কাম নাই চার্চ যাই না বি কাম নাই ফাস্টিং করে কিনা বি কাম নাই দুখই আহি থাকে আরে আপনি খুশি পাব লাগে তো when you pray and when you fast and trouble comes you must be thankful to God that God is giving you the opportunity na to grow to progress in your spiritual life na ईश्वर के थैंक्स दिबी को आसे तो हर सिचुएशन दे every situation they ईश्वर के थैंक्स दिबी को आसे ना मोला एटीट्यूड तो ना राइट एटीट्यूड থাকিব লাগে দে দুখ দুখ একলা চার্চ যাইলে কো কাম নাই প্রার্থনা করলে বি কো কাম নাই দুখই আই থাকে আরে আপনি খুশি পাবে না কিলে এনিমি ব্রা আপনি কি টার্গেট করা দো না কি কারণে আছে জানে the enemy considers you as a threat to his kingdom ইতো মানুহ কি চুপচাপ রাখিলে না মহানকে ডিস্ট্রয় করে দিব এটো কারণে তাকে অ্যাটাক করব না the very fact that you are being attacked means that the enemy is taking enemy is recognizing you as a threat to his kingdom তুমি বি spiritual world এ না একটা আলাগ মানুষ আছে তো আছে তো সাইন দুখ আহাদো মহান না মন খুশি কৰি কিনা আমি লড়াই কৰিব লাগে দে মন ডিসকারেজ নহব লাগে দে মহলা লাইফে দুখ নাই কইলে কি মানুহে শিকাবো how can we become an example to other people if you have not experienced trials sufferings দুখ আপনি লাইফে নাই কইলে আপনি কি মানুহে শিকাবো না আমি বি বেশি দুখ পাই কিনা সা মানুহ আছে বেশি দুখ পাই কিনা বি চাই কিনা মানুহ আছে জুইব্ৰা বেশি জ্বলাই কিনা আহা মানুহ আছে আমি আজি মই কপি পেস্ট সারমন আপনি আনকি কোয়া নাই তো আজিকালি প্রিচার খান বেশি না they want to live an easy life they want to live a comfortable luxurious life সব থাকিব লাগে ঈশ্বর কাম কৰা মান দুখ পাই কিনা নাসা মানুহ বেশি আছে গুগল দে কপি পেস্ট কৰি কিনা সারমন কোৱা মানুহ বেশি আছে নিজৰ লাগা লাইফ লাগা এক্সপেৰিয়েন্স পৰা মানুহকে শিকা কমতি আছে দে এনিকা নহব লাগে আমি আনলা লাইফ প্ৰাহি we should experience the goodness of God in our life mohla life ke miracles fado mohan experience korobo lage mohla life ke larai kuri kina jiti kina itu testimony thakibo lage itu bra manuhan ke challenge korobo lage mon na kunba laga sermon lage na manu ki kwa itu bra manu la life impact korobo na parbo to 1 Peter chapter 4 verse 12 Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Many godly people, many people who follow Christ become surprised when trials come into their life. Bishi manu ishor kotha mani kina ja time de dukh koste aile asrit hoi jay. Are kile man dukh pai ase? Kile moila bimar do bhal nohoy? Kile moila problem to solve ho nai? Oli Bible de ki koise? Peter bra. Biswas manu khan dukh aile asrit nohobi de ko ase. Don't be surprised when trouble comes to us.
বিশ্বাসী মানুহ কোনোবা এতিয়া আচৰিত লগা মানুহ আছে দুখ পা তেন্তে আচৰিত নহবি কৈ আছে দে আহিব এইটো খানকে আপুনি কি জিতিব দিবলৈ কাৰণে আহি আছে তুমি এইটো দুশ্মনকে হাৰাইলে তুমি প্ৰমোশ্যন পাবতো তুমি আত্মা দে পাৱাৰ প্ৰমোশ্যন পজিশ্যন উঠিবতো মেচিয়ৰ হ'বতো আপুনি লৰাই নকৰিলে আপুনি কি পাব আপুনি লাইফতে দুখ আহাতো সাৰপ্ৰাইজ নহবি কৈ আছে দে only take it as a challenge itu ki jitibole mohan challenge hisabte mohan lobo lage de be prepared to accept any situation in your life knowing that Jesus is at your side hodai ready thakibe ke ahilebe I am ready aya ghumatam de muri jaile aya bimari to hai jaile aya business to loss hoi jaile mola bimar du bal nohile idu inika hoi jaile itu laga chintate na thakibe tumi Only Bible দেখি কৈছে ready থাকিবে ঈশ্বৰ কি আহিলিবে আহিব দিবি ঈশ্বৰ মই লগতে আছে ইটো কনফিডেন্স মনতে থাকিব লাগে দে হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড বুজি আছে না মন চাৰ্চ কাম শুনি গিনা পালন কৰিবি দে শুনি গিনা এদিৰ পৰা নাপাহৰিবি দে ইটো শুনি গিনা কৰিবি দে আমি আন নেচাৰ হ'বতো ব্লেসিং আহিবতো একবাৰ একটা বুঢ়া মানুহ চুপচাপ হৈ গেলা স্মাইলিং কৰি আছে তাইকলা তাই ঘৰতে বহি কিনা হাসি আছে তাইকলা না আৰু তাইলা লাইফ ইমান দুখ আছে তো বুঢ়া ইমান খাবলৈ পিন্ধিবলৈ লগাবি দুখ আছে ঘৰত ইমান প্ৰব্লেম থাকিছে হলি তো বুঢ়াটো স্মাইল কৰি আছে পাষ্টাৰ আহি কিনা দেখিছে আৰে তো বুঢ়াটো পইচা বি নাই ইমান গৰীব আছে ইমান পুচা ঘৰতে বহি আছে ইমান দুখ আছে তাইলা লাইফতে তাই কিলে হাসি আছে না পাষ্টাৰটো না আচৰিত লাগিছে দে যাই কিনা সুধে অ' বুঢ়া তুমি কিলে ইমান হাসি আছে কৈছে আমি লা প্ৰব্লেম কি হাসাই দি আছে কৈছে তাই প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আই এম লাফিং এট মাই প্ৰব্লেমছ হি ৱাজ এ মেন অফ ফেইথ আমি হান হলেতো কি হ'ব টেনশ্যন হ'বতো প্ৰব্লেম বেছি আছে কোনা না বেছি টেনশ্যন হ'বলৈ আছে তো এইটো বুঢ়াটো না হি ৱাজ স্মাইলিং এট দ্য প্ৰব্লেমছ অফ হিজ লাইফ কিলে He knew that God was with him. Jesus tai logote ase tai jani thakise de. Itu karne ta hasi thakise de. Ami han bina we should be able to laugh at our problems. Na? Kiman manu parba je? Apni khushi thakibo parba je? Joy is a decision that we make. You can choose to be happy and you can choose not to be happy. Your happiness, your joy doesn't come from material things. Tumi gari ase, ghor ase, to piche de khushi hobo, enika bhabna koribo de holi that's wrong. Khushi do na, it comes from inside. It does not come from outside. Joy is within you. Apni la bhitor de ase. Tumi khushi koribo na no koribo itu to it comes through your decision. তুমি লোদে crore থাকিলে বিনা there are many crorepati's who are not happy we have no joy জানে আপনি মান ধন মানুহ খান খুশি নাই ডাঙৰ বিল্ডিং দে বহি কিনা খুশি নাই খুশিটো ভিতৰ বাহে দে it comes through decisions না আজি মই খুশি পৰা এটো দিন স্পেন্ড কৰিব every morning আপনি উঠা লগে কবি না this is the best day of my life আজি তো মই লাইফে সব পৰা ভাল দিন হ'ব আজি মই খুশি পৰা এটো দিনকে স্পেন্ড কৰিব ঈশ্বৰ মই কি মদত কৰিবি না মই লা মন দে না মন দুখ আহিবলৈ নিদিব টেনশ্যন আহিবলৈ নিদিব আমি খুশি থাকিব মই লা লাইফ ইমান দুখ আছে মই লা ফ্যামিলিতে বেছি প্ৰব্লেম আছে হইলেবি I choose to be joyful I am making a decision to be joyful every morning আপনি তো ইটো প্রার্থনা করিবেন আপনি নে ইটো পিছে যে আপনি কিনা জিতি কেনা যাব ইটো দিন তো আপনি নিমিতে বেশি খুশি লাগা দিন হবে দে মন পইলা সানডে স্কুল একটা গানা করে দে I will rejoice I will rejoice for I've made my choice to rejoice in the Lord na I have made a choice to rejoice in the Lord. And the second line dekhi ase it doesn't depend on the circumstances or the strength of my arms
My joy does not depend on the circumstances. My joy does not depend on what I have or what I don't have. My joy comes from the Lord. Moi la khushi do isor ase. The joy of the Lord is my strength. Wado na itu mohan la life te. Idu khushi do thakibo lage de. Aru ekta gana apni han jane Sunday school de. Ami han la stage kham dido Sunday school de do gana gaisi de. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Jane do gana. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, na? With Christ in the vessel we can smile at the storm. Ki ko ase do? Vessel do ki ase ekta ship na, boat na. Our life is like a boat, is like a ship. If Jesus is in this boat, I can smile at the storms of life. Amila life there, duk aibo, there will be trouble, trials, problems around me. But if Jesus is within me, na, I can smile. Ami khushi thakibo pare to ase de. Hallelujah. Hallelujah. Tumi laga surrounded, you may be surrounded by trials and sufferings. But inside of you, if you know that Jesus is inside of you, nothing can shake you, nothing can bother you. Now do na jitya to pani bhitor de na jabo, it will not sink. As long as the water does not get inside the ship will keep floating. No matter how strong the storm is, the ship will keep sailing. But the moment water gets inside the ship or boat, it will sink. A small hole can sink a big ship. It was a day. As long as you don't allow the enemy to get inside your heart, na, you may be surrounded by troubles, but if you don't allow the enemy to enter your heart, nothing can defeat you. It was a day. Ami hala life day. Ishwarba mohan ke khushi thakibi kwato it was. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Jisu bara question. Itu dunia te tumi han duk pabo de, holi mon duk nokuribi. Moi sob jiti jaisi de. Moi laga khushi de tumi han khushi koribo parbo. Hallelujah. Praise the Lord. Ha kile mon duk kori ase. Alop tela life te duk ha karne. Alop problem ha karne kile duk kori ase. Shaitan to bishi chalak ase to. Tumi ke remind kore to. Every morning apni uthi kena pray korobole korle. Shaitan pra apni lamon ke dhali de. Sabi to itu ase man trouble man tension ase. Idu chide to pray korobole na parbo. Ki hoise jane pani tumila bhitor de jaise to. Water has entered your boat. And the water has entered your boat because you have allowed it. Mohan bhi pressure bishi thake de. We have lot of pressure. Every morning when I wake up, so many things flood my mind. Flood nishna hai jai. Itu problem. Bole bhi ki kore jane? I will not allow. I will make a decision. I choose not to be worried. Ami chinta nokoribo kile isor moi logote ase. Ami khushi koribo. I will rejoice. Khushi koribo. Itu decision loi every morning, every day. Aro mohan bi itu decision lobo lage de. Hallelujah. Praise the Lord. Last day jaise de. Mohan la mon duk tu manu ke ni dikhabi. Christian manu kan. Apni laga chinta to manu itu la chehra te ni dikhabi. Ami to bishi bar koi. Your face is the index of your mind. Na? Tumi la mon bhitor de ki ase to chehra te dikhai. Itu Proverbs ekta ase de. Your face is the index of your mind. Apni la mon bhitor de ki ase to chehra te dikhi jai. Tumi mon duk holi bhi chehra te dikhabo. Khushi holi bhi chehra te dikhi jai de. Ami khan laga mon duk, ami khan laga mon kala, ami khan laga mon na. Don't show your bitter face, sour face, sad face, angry face. Na? Aro moi goina stingy face, conjuice laga. Idu bhi bishi bardo koi thake de. Alchi laga face, angry face. Manu ki ni dikhabi. Christian manu khan itu chehra to smile kori kina dekhabi. Khushi dekhabi tumila mon de khushi thakabi. Manu tumi ke sai na khushi pabole dibi. Manu tumi ke sai na ash jetra dia de itu kobo ne dibi na. Bishi barna poila itu huni thake. Plain manu khan na ash tala chehra diksha aji moila jetra dia ho.
আহা থাকি দীক্ষা আছে তো যেতরা ভালো এনে আপনি কইতে প্লেন মানুষ হয় মহান ইদওয়ান তো বিশ্বাস নকরে হইলে বি খ্রিস্টান মানুষ লাগা লাইফ তো না খুশি দেখাব লাগে দে we must display joy in our times of trials and suffering দুঃখ পাই থাকিলে বি খুশি দেখাই দিয়া না বিশ্ব মানুষকে এনকারেজ হয়ে যায় দে বিশ্ব মানুষ আপনিকে চাই কিনা না ডাঙৰ এনকাৰেজমেণ্ট পাব তো আপনিকে চাই কিনা মানুহ লগা চেহাৰা দে লাইট মহলা চেহাৰা দে লাইট থাকিলে মানুহকে হোপ দিয়ে তো না ইট ব্ৰাইটেনছ পিপল লাইফ না ইট গিভছ দেম হোপ বাই দ্য প্ৰেজেন্স অফ জয় ইন আৱাৰ লাইফ আমি আল্লাহ লাইফতে খুশি থাকিলে ইমান দুখ পাই কিনা বি ইমান খুশি চাবি তো ইমান বেমাৰ থাকি কিনা বি ইমান মন ডাঙৰ চাবি তো আৰে মই বি তাই নিচিনা হ'ব লাগে না আমি খান এনেকুৱা মহলা লাইফ পৰা মানুহকে টিচ কৰিব পাৰালা হ'ব লাগে দে joy in the midst of trial and suffering differentiates Christian from the worldly people দুখ পা টাইম দে আপনি বি দুখ পালা দেখাই দিলে এটো তো তুমি দুনিয়া লাগা মানুহ নিশ্চয় আছে বলি দুখ পাই থাকিলে বি when you have joy in the midst of suffering people will know that there is something about you that is different from the people of the world দুনিয়া লাগা মানুহ নিশ্চয় নহয় এটো আলাগ আছে ইমান দুখ পাই কিনা বি ইমান হৈ কিনা বি চাবি তো তাই ইমান খুশি থাকিব পাৰে না ইটো আছে সিক্ৰেট পল লাগা সিক্ৰেট থাকিছে দে দে মই লাগা ফ্ৰেন্ড একজন থাকিছে তাই লাগা চেহাৰা চাইলে মই জানি যায় পইচা আছে না নাই তুমি লাতে পইচা আছে না নাই তুমি লা বেংক দে পইচা আছে না নাই ইটো দিবলে কাম নাই চেহাৰা দে চাইলে জানি যায় তাই পইচা থাকিলে না বেছি হাসি থাকে হাসি কিনা তাই না ইমান ভাল পাওঁ মানুহে কথা কয় হলে গীতা তাই পয়সা না থাকিব না মুখ কালা হয়ে যায় তাই সিচুয়েশন না তাই লাইফকে চেঞ্জ করে ডিক্টেট করে তাইকে না খ্রিস্টান মানুষ এনেকা নহব লাগে দে মহান লাইফতে বেশি মানুষ if I was taller if I was fair if I was more beautiful if I had more money if I had a big house if I have a big car না I would be happy বেশি মানুষ এটা ভাবনা করে দে if হয় না নয় চার্চ মানুষখান একবার নিয়ে আপনি লাভ মনতে একবার ক্যালকুলেট করে চাই তো তুমি লাভ মনতে কি কি থাকিলে তুমি খুশি পাব একবার ভাবনা করে চাই তো কোনোবা মানুহটো গাড়ী লাগে পইচা বেছি থাকিব লাগে ভাল ঘৰ থাকিব লাগে না মই লা ড্ৰেছ খানটো ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডেড ড্ৰেছ থাকিব লাগে ইটো পিছতে মই খুশি পাব এনেকা ভাবনা কৰা মানুহ বেছি আছে না বলিবি মই ক'বলৈ মন থাকাটো এনেকা থাকা মানুহ বেছি খুশি নাই দে খুশি নাই এটাখান ডাঙৰ ঘৰতে বহি কিনা খুশি নাই মাংস ভাত বনাই কিনা খাব নাপাৰা মানুহ বেছি আছে পইচা ইমান বেছি বেংক বেলেঞ্চ থাকি কিনা খুশি নাথাকা মানুহ বেছি আছে এইটো দুনিয়া লগা বস্তু পৰা তুমি লা মন ভিতৰতে খুশি দিব নাপাব দে ঈশ্বৰ হি দিব পাৰে দে যিশু হি দিব পাৰে দে এইটো খুশিটো Paul Nishna Mohan Bina. Paul Braki Kushi Jane. Paul Bra Philippians chapter 4 verse 10 to 13 dekhi kushi. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi, itu thakishe. Paul laga secret. Na? I have learned the secret ko asa tay. To be content, whether I have plenty, whether I'm lacking, whether I'm fed, whether I'm hungry. I've learned to be content in every and all circumstances. I mean, be Paul Nishnal. We have to learn to become like Paul, na? Contentment thakibole na. Right on way. Ki ase jute hi ishor ke things dibo janibo lage ma. Paul Nishnal na. Bishi thakile bi na thakile bi eko nohoy. Bhuk thakile bi pet bhota thakile bi eko nohoy. মই গানে দেখো ডিফারেন্স নাই যিশু মই লগতে থাকা
itu prahi moi kafi ase na ami hala life ti to contentment to mohan Paul nishna mohan bi to learn korbo lage de don't wait for tomorrow don't wait for tomorrow to be happy to be joyful don't let your if steal your joy if na if this is a two letter word if very small word but it can change your situation from good to worse na ami khushi thakibole mon ase o hoile bi na ami church jabole mon ase o hoile bi ami isor kam koribole mon ase o hoile bi na if it's a very small word but it can destroy your life bishi manu itu if from one life to tani kina rakhi dia so we cannot progress in life we cannot move forward in life because of this small word called if I was smart if I were more educated if I had more money if I was more beautiful if I was taller if I had good education na আমি তো থাকিলে তো করব তাইছলে তো হইলে তো হবো তাইছলে না হইলি না থা ইতো নহয় দো কারণে মই করব পারা না না বেশি মানুষকে ইতো ইফ প্রা বান্ধি কেনা রাখি দে দে আজি তো হাতাই দিবি আপনি লাগা লাইফ প্রা না হাতাই দিবি তো আৰু কবি মই ঈশ্বৰ I can do all things through Christ who strengthens me I can do all things through Christ who strengthens me আজি তো কব পারবো লাগি দে মহান দে joy is a decision that we make আমি পয়লা বি বেশি বার কইছি মহল্লা সিস্টার সাজলি পয়লা মহান নদী বই থাকছে না আর মহল্লা সিস্টার খেবলি তাই জন্য তো ঘুমাবো টাইম দিয়ে বেশি হাসি কেনা ঘুমাই দে বেশি ধামালি করে হাসিব মর্নিংতে উঠিবলে মন নাই তো আমি উঠাইলে তাহান গোসাওতে তো আমি তাহানকে কৈছো আরে ঘুমা টাইম দিয়ে হাসি কিনা ঘুমা নিচিনা না উঠা টাইম দিবি হাসি কিনা উঠিবি না আমি হান লাইফতে না আমি হান এইটো ডিচিশন ল'ব নাপাৰে তো মহান আজি দে মহান কিমান জন আহিছে আমি হান আজি একটা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ মন আছে দে ঈশ্বৰ লগতে মহান মাঙিবলৈ মন আছে ঈশ্বৰ পল নিচিনা মই বি হ'বলৈ মন আছে না থাকিলেবি নাথাকিলেবি দুখতে হলিবি খুশিতে হলিবি কি সিচুৱেশ্যনতে হলিবি মই আপুনিকে থ্যাঙ্কস দিব মই আপনি লা কথা মানিব মই আপুনিকে ট্ৰাষ্ট কৰিব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আজি তো মহান ঈশ্বৰৰ লগতে ক'বলৈ মন আছে দে সব মানবী বাৰ মহান চকু বন্ধ কৰি ল'ব দে সব একবাৰ খাৰা কৰিব লেটস all stand to our feet once আমি নিজৰ লাগা থিংতে খাৰা হৈ যাব দে একবাৰ দে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড পিকচাৰটো আলাগ হৈ যাইছে দে তো দুটা চন্দা বন হোৱাছে দে আমি এসি লাগাব লাগি আছে নেকি তো কাৰণে মানুহ চাৰ্চ মানুহখন সব দি ভাল প্ৰাৰ্থনা কৰিবি আমি ঠাণ্ডা জায়গাতে বহি কিনা ঈশ্বৰকে ৱৰ্শিপ কৰিবলৈ কাৰণে এসি কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব দে লাষ্ট সানডে ফাদাৰ্স ডে থাকিছে আৰু লাষ্ট সানডেটো থাকিবলৈ পৰা নাই চাৰ্চ মানুহখন কিবি মাফ মাঙি আছে বলিবি দুসৰা জায়গাতে বি মানুহ ভোক পিয়াস থাকা পৰা না ঈশ্বৰ কথা লাগি থাকা পৰা হি যাবলৈ ওলাই যাইছে না এইটো কাৰণে চাৰ্চ মানুহখনকে মাফ মাঙি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকা দিন দে থাকিবলৈ নাপাৰা কাৰণে হলিবি মই বিশ্বাস আছে ঈশ্বৰ লগা সাৰ্ভেন্ট ভাল একটা আহি কিনে আপুনি গিয়ে ভাল খানা খেলাই দিছে সদায় সেম খানা খাবি ভাল নাই না কোনোবা টাইম দিয়ে হাত আলাগ আলাগ পৰা বনাবি টেষ্টটো আলাগ থাকি এইটো কাৰণে লাষ্ট সানডে আমি লগা ফ্ৰেণ্ড একজন আহি কিনে আপুনি ঈশ্বৰৰ কথা কৈছে আৰু মই ডাঙৰ বিশ্বাস আছে আপুনি সব বি ব্লেছিং ডাঙৰ পাইছে গৈ কিনা মই আশা কৰি আছে দেই আজি উঠুনি আগিতে বাইবেল ভাৰ্স একটা পঢ়িছে স্টাৰ্টিং দে আৰু মই কি ক'বলৈ আছে এইটো সেম বাইবেল ভাৰ্সটো মিলি আছে দে ঈশ্বৰ ইচ্ছা আছে নে কি ভাৱনা কৰি আছে ফিলিপিয়ানছ 4:4 দে পঢ়াটো না তো আজি লগা মেছেজটো ৰিজয়ছ ইন দ্য লৰ্ড না খুশি কৰিবি কিমান মানুহ আজি খুশি নাই একবাৰ হাত দেখাব সব মানুহ বি এতিয়া খুশি নাপা মানুহ আছে দে কিলে মহল্লা লাইফতে সদায়তো ভাল নাথাকে বিমাৰ আহি যায় দুখ আহি যায় প্ৰব্লেম আহি যায় টেম্পটেশ্যন আহি যায় লাইফতে ইসি আমি খান
এক্সপেক্ট নকৰা লগা সিচুৱেশ্যন মহলা লাইফতে আহে আৰু লাইফতে খুশি কৰিব কোৱাটো অলপ সময় আছে বেছি ওলাটো মন দুখ আৰু চিন্তা লগা এনেকা সিচুৱেশ্যন লগ কৰে হলিবি ঈশ্বৰ লগা কথা পৰা কোৱাটো rejoice always 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 পৰা 18 তক পঢ়িছ গলে এটো পাব দে rejoice always pray continually and give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus কোনবা টাইম দে খুশি কৰিবি নিকা কোৱা নাই সদায় দিন খুশি থাকিবি খুশি মানাবি কৈ আছে rejoice always in all circumstances না তো এটো কি কৈ আছে আজি মৰ্নিং এদে কিমান জন আছে সব মানুহ কিবি খুশি কৰিবি কৈ আছে দে তুমি লাইফতে দুখ থাকিব পাৰে ট্ৰায়ালছ টেম্পটেশন থাকিব পাৰে বিমাৰ বি লগ পাই কিনা থাকিব পাৰে কোনবা দো পইচা লাগা দুখ বি থাকিব কোনবা ইমোশনালি না কোনবা সাইকোলজিক্যাল প্ৰবলেম কোনবা ফিজিক্যাল প্ৰবলেম আছে ফ্যামিলি প্ৰবলেম আছে কোন বি এদে দুখ নাপা মানুহ নাই দে সব মানুহ বি এদে দুখ পা মানুহ আছে মই লাগা লাইফ থেকে মই বি প্ৰেছাৰ বেছি আছে টেনশন বেছি আছে না হলিবি সৰ কথা পৰা তো কি কৈছে ৰিজয়স তুমি পইচা বেছি থাকিয়ে টাইম দে ৰিজয়স কৰিবি নিকা কোৱা নাই তুমি হেলদি থাকা টাইম দে তুই ৰিজয়স কৰিবি তুমি সব প্ৰবলেম সলভ হোৱা পিছতে তুই ৰিজয়স কৰিবি নিকা কোৱা হলিবি ইন এভৰি সাৰ্কামস্টেন্স না দুখ দিবি বিমাৰ দিবি থাকিলিবি না থাকিলিবি না সব ভাল থাকিলিবি দুখ বেছি থাকিলিবি ইন এভৰি সিচুৱেশ্যন দে ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দিবি আৰু খুশি কৰিবি ইটো তো বাইবেল লাগা কম্মান আছে দে this is not an advice this is not a suggestion this is not an opinion but this is a command from God that we as believers in Christ Jesus we should always rejoice in every situation and in every circumstances we are commanded to rejoice খুশি কৰিবি খুশি থাকিবি কৈ আছে না হয় না নহয় মানে একবাৰ লেফট ৰাইট হেণ্ডশেক কৰি কিনা স্মাইল কৰি কিনা না খুশি থাকিবি দে কৈ কিনা লেফট ৰাইট একবাৰ হেণ্ডশেক কৰিব দে লেটস পুট এ স্মাইল অন আওয়ার ফেস এন্ড লেটস গ্ৰীট ওয়ান অ্যানাদার উইথ ইট না খুশি থাকিবি কৈ না কৰিব দে প্রেজ দ্য লর্ড ইটো খুশি থাকিবি মতলব it does not mean that life will always be easy নাই life to kitabi easy নহব দে life to na life to struggle আছে দে life to battle আছে দে লড়াই কৰিব দে হইলিবি যিশু মহান লদে থাকি আছে না the fact that Jesus is always with us even to the end of the age na that truth should comfort us that should na give us hope আমান খুশি পাব লাগে ইতিয়া দুখ পাই থাকিলিবি পিছে দে লাস্ট তো মই জিতিব লাস্ট তো মই আরাম জায়গাতে যাব কিলে যিশু মই লগতে আছে ইটো হোপ আমি হানলা মনতে রাখিব লাগে দে হ্যাঁ পিছে মানুহ ইটো পাহৰি যায় তো মহান না লাইফ তো ইজি নহয় আৰু মহান কিতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ যায় when we make a commitment to follow Jesus মই যিশু লাগা পিছে দে যাব মই যিশু লাগা মানুহ হব কোৱা পিছে দে আৰু লাইফ তো আৰু বেছি দুখ আহে দে ফলস প্রমিস নে দিব দে যিশুকে জানিলে সব ভাল হৈ যাব নি আমি নকব যিশুকে জানাৰ পিছতে হি আৰু ট্রায়ালস বেছি আহে দে টেম্পটেশন বেছি আহে দে হলিবি ঈশ্বৰ মহানকে তাকত দে ইটো জিতিব পাৰা লাগা না ইটো আছে God has not promised an easy life না সর্বা কোৱাটো কি তুমি খান জুই দেবি যাব তুমি খান পানী দেবি যাব হইলিবি I will never leave you I will be with you না আমি তুমি খান লগতে থাকিব আৰু তুমি খান কি জিতিবলৈ দিব ইটো কৈ আছে দে বাইবেল দে ইটো কাৰণে as believers of Jesus believers in Jesus না মহান কি কৰিব লাগে আমি খান we should expect tough times আমি খান না দুখ আহিবলৈ বি ৰেডি থাকিব